والآن مع تشكيل منتخب غينيا-بيساو. Ladies and gentlemen, now the lineup for Team Guinea-Bissau. Player number 1, Jalo Manuel Isufi. Number 2, Rufino Victor. Number 5, Kanti Fali. Number 6, Nubia Koke Kanti. Number 10, Gomez Ignacio. Bache Fernando. Number 4, Batista Gilberto. Number 8, Camara Panucci. Number 11, Xavi Marciano Zanca. Number 13, Montiro Folgado. Number 3, Augusto Ronaldo. Number 18, Gomez Fernando. Bache Fernando. Number 4, Batista Gilberto. Number 8, Camara Panucci. Number 11, Xavi Marciano Zanca. Number 13, Montiro Folgado. Number 3, Augusto Ronaldo.